पूण अशी वायट परिस्थिती सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा की एका एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन तेंच्यांनी 3 चार्ज दिल्या आनी आज तो हांगा अवेलेबल नासलो. आमी आज जी हांगा इनचार्ज आसा पळय तिका मेळ्ळा, आमचे जो मेमोरंडम आसलो तो थंय दिल्लो आसा. पण जो सोल्युशन आमकां खरो जाय आसलो की आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लम चालू आसा हो खंय तरी सॉल्व जायना. हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना. म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन ई कडेन उलयले तो सद्या खंय एसी चेंबरान बसून आपल्यो कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा. ताका जेन्ना आमी विचारली कसली मिटींग तो आमकां सांगपाक तयार ना. आमकां अशें कळ्ळां की खंय तरी स्मार्ट मिटराची खंय मिटींग चालू आहा विद्युत भवनान आनी त्या आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलां की थेट ह्या मिटिंगेक मदीं वचप आनी ह्या मिटींग तेंची आडोवन आमचो जो प्रश्न आसा हेचो तेंचे कडल्यान उत्तर घेवपाचें आसा आमकां. आनी आमकां अशें कळून येयलें की जेन्ना सगळ्या गांवकारांनी ठरयलें की थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज मोर्चा व्हरपाक जाय तेन्ना खंय तरी शिवोलच्या आमदारान ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर प्रेशर हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक आफोवन खंय आज आसागांव व्हरून बसयल्ले. आज जो आमचो एरियाचो जेई आसा तो ह्या मिटिंगेक उपस्थित नासलो. जेन्ना आमकां कळून येयलें की तो खंय गेला आनी आसागांव खंय तरी ताका आमदारान लिपोवन दवरला. म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना. आनी जो सामान्य लोकांचो जो विशय आसा लायट म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती एक आमची नेसेसिटी आनी ती जर आमकां आज हो सरकार दिवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी 2027 घरा धाडपाची गरज आसा. धन्यवाद. आयज आमी म्हापसा हांगर लायटीचो विशय घेवन येयल्लो. सो हांगर कोणूच आन्सरेबल ना. सगळ्या तांकां खंय तरी हायजॅक केल्लें आमदारान. सो आतां आमदारान कित्याक हायजॅक केला विशय रिजॉल्व करपाक लागून काय लोकांक फोंडान घालपाक लागून तें आमकां खबर ना. बट आतां आमी धडक आमचो जो मुवमेंट आहा तो फुडें विद्युत भवनान जे ई आहा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तो हांगर ना, परेश सावयकर म्हणून ताका मेळपाक आमी फुडें आयज हांगर विद्युत भवनान वयतले. सो थँक्यू. खंयच्या आमदारान हायजॅक केला म्हटलें? आमचो आमदार शिवोलेचो आमदारान हायजॅक केला. शिवोलेचो आमदार म्हणजे दिलायला लोबो आनी तिचो घोव जावन आहा मायकल लोबो. ताका स्वप्न दिसता की आपूण बार्देशाचो राजा म्हणून. सो ताका खबर ना बार्देशाचो राजा जाल्यार आयज जी तेजी प्रजा पळय आहा ती आज गांवांत दीस काडटा कित्याक लायट ना बी म्हणून. सो तेणी पयलीं जे बेजीक नेसेसिटी आहात लायट उदीक आनी रस्तो तेजेर पयलीं काम करपाचें आनी मागीर ताका पळय ती मुंगेरी लाल की हसीन सपने पडटा णव मतदारसंघान आपूण दवरतलो आनी ताका इलेक्ट करून हाडटलो ती सपनां तेणी मागीर पळोवपाची. पयलीं आमचो विशय जो आहा आयज लोक बारीक सामान्य लोक जे आहा आयज गोंयची गोमंतकी जनता जी आहा जी आयज सतावल्ली आहा तांकां उदक आनी लायट आनी रस्तो जो बेजीक नेसेसिटी आहा ती मेळना. सो तेणी म्हाका दिसता ताका स्वप्नां पडटा न्हू तेणी चड न्हिदपाचो न्हू नाजाल्यार त्या बरोबर स्वप्नां पडत रावतली. कितके दीस जाली लायट नसली? आन्सर मेळोंक ना म्हणून आयज आमी आन्सर जो दिवपी आहा जे हांगर कोण आहले पळय जेई आनी एई तांकां खंय तरी हायजॅक केल्ले आहा ते आतां आयकून येता आसगांव खंय तरी आहा आमदारान तांकां फाटल्या पोरणाक धापून दवरला काय कितें तें आमकां खबर ना. बट जो ई आहा तो पणजे आहा आनी विद्युत भवनान थंय मिटींग चालू आहा. थंय स्मार्ट मिटराची कमिशन सेट करता. सो आतां आमी थंय वयता कित्याक आमकां मेन कितें आहा आमकां लायटीचो विशय आहा. तुमी जर स्मार्ट मिटर घालूंक सोदता लोकांक लायट्यो दिवंक जाय कित्याक 80च्या 90च्या दशकान आमी ना तेन्ना ती कोता येताली लायट बीन आसलेले. आमी आतां यूज टू इट जाल्ले आहा लायटीक. कित्याक म्हाजो जर फॅन सुद्दां जर बंद जालो 2:00 सुमार टक करून जाग येता आनी दोळे उगडटा. सो हेका लागून तुमी पळयला आसतलें शिवोले कितें प्रॉब्लेम जाले दिसा ते लायट ना म्हणून लोक रस्त्यार सुद्दां येयल्ले आहा. सो म्हाका तरी दिसता हो लायटीचो चड भयानक विशय आहा. जर सरकारान आमचो आमदार आहा दिलायला लोबो जावं मायकल लोबो तेणी स्वप्ना गोंयच्या विशय लोकांचो विशय रिजॉल्व करपाचो. पण हांव हांगा राजकारण करपाक येवंक ना. आमी बेजीक लोकांची जे नीड आहा तेजो विशय रिजॉल्व करपाक येयल्लो. कितके दीस जाले लायट ना तुमकां? गेले 10-15 दिसांनी तशें जाता कित्याक हांव वागातोरचो. सो आमकां खबर आहा वागातोरान लायट वयता 2 वरान अंजुनान लायट येता आनी अंजुनान लायट जेन्ना आसता तेन्ना वागातोरान लायट वयता. कित्याक लागून करतात तें खबर ना. ना आमी रावल्ले आमी पळोवपाक रावल्ले की लायटीचो विशय खरोच रिजॉल्व जातलो. लोकांक कितें दिसता आमी खंय तरी येयले बोव मारले काय आमी कितें तरी राजकारण करता काय दिसता. कित्याक जनरल जो विशय आहा तो विशय रिजॉल्व करपाक आयज आमी हांगा येयल्ले. थँक्यू. हांव फ्रांसीस फर्नांडीस शिवोले सोडियांचो एक्स सरपंच आनी सोशल वर्कर. आयज लोक आमचे हिंगासर येयल्या. 2 दीस जाले तेज्या पयलीं मोर्चा शिवोले रातचो काडलेलो कित्याक 2 म्हयने जाले लायट आपा लिपाय वता. इंजिनियरांक विचारीत ते सांगता लोड पावना जाल्यार हांव कितें म्हणटा
जरी तर लोड तर पावना जाल्यार ह्या बिल्डरांक कित्याक तुमी कनेक्शन दिता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक आमच्या शिवोलच्या लोकांक कित्याक सफर करता. लोड पावना जाल्यार तांकां कनेक्शनां दिवपाची बंद करा. जे मेरेन तुमचो लोड तुमचो तयार जायना ते मेरेन कनेक्शनां बिल्डरांक दिवं नाका. आनी आमच्या शिवोलच्या लोकांक अंजुनच्या लोकांक सफर करूं नाका. जेन्ना भुरगीं ल्हान जल्माक येता आनी लायट ना आनी हे गरमेचे दीस ल्हान भुरगीं बाबडे दीस आनी रात रडटा जाल्यार हे गोवोरमेंटाक दिसना हे ऑफिसर तांकां सांगना जाल्यार हे ऑफिसर फक्त कदेलीर बसोन एसीचे वारे घेता. आतां येयले पयले आमी थंयसर सफर जाता लायट ना येता आपा लिपा कितें चल्लां हें आनी हे ऑफिसर एसीन सुशेगाद बसोन आसा. लोकांक जनतेक त्रास करूं नाका. आतां आख्ख्या गोंयांत लोक उठ्ठा. लोकांची सहन करपाची ताकद जी आसा ती कमी जाल्लेली आसा. जे मेरेन आमचे तर इमिजिएटली आमकां शिवोले वा आमच्या शिवोली मतदारसंघात आनी आजूबाजूच्या विलेजींक लायटीची हे आमची सेवा तर कंप्लीट जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. आख्खे बार्देस आमी ब्लॉक करतले. आमी सफर जावपाचें ना. पुरो खूब जालें. हो आमकां गोवोरमेंट कित्याक त्रास करता. फक्त बिल्डरांक पळयात. गरिबांक सोडा थंय गरीब मरो न्ही. हे कितें चल्लां. प्रत्येक एका लोकांनी रस्त्यार येवपाक जाय. जे लोकांचे डिमांड आसा ते गोवोरमेंटान जावं MLAन मंत्र्यांनी सॉल्व करपाक जाय. प्रत्येक एका कितें जाय डिमांड आमकां लोकांक त्रास जाता. रस्त्यार येवचें पडटा. मोर्चा काडचे पडटा आनी मागीर पुलिसाक यूज करून लोकांक आमच्या गोंयच्या जनतेक भितर उडयता. हे कितें चल्लां. पूण हांव हांगासर सांगूंक सोदतां आतां आमी पणजे एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळोंक वयता पणजे. कित्याक ही पळय हांगा एसिस्टंट आसा ती म्हणटा आपल्या कडेन कांय ना आपले हाय ऑथॉरिटी आसा. ताका लागून लोकांनी सगळे आमच्या डिसिजन घेतला की ताका आतां पणजे या. लोक गेले आमचे फुडें आमी वयता पणजे. ताका मेळपाक तेणी उत्तर दिवंक जाय आमकां. नाजाल्यार फुडले स्टेप्स आमी कितें घेवंक जाय जाल्यार आमचो लोक एकवट आसा. आमी दाखयतले आमी कितें करूंक शकता पळय तें. हितून म्हाज्या जाल्यार म्हाज्याच माय दिसतीक कित्याक हांव खूब वर्सां सरपंच आनी सोशल वर्कर. जेन्ना पावर तर ना जाल्यार कनेक्शन कित्याक दिता. तेन्ना कोण मंत्री दिना इंजिनियर दिता. मंत्री फोन करतलो पूण इंजिनियरान आयकोंक जायना. धाड रिमार्क धाड. तितलो पावर कॅपेसिटी ना कनेक्शन दिवपाक म्हणून. लोक आसा आमी आसा त्या इंजिनियरा फाटल्यान. मंत्र्याचें आयकों नाका. मंत्री सांगतात आनी कोण सांगता फुडें MLA सांगता फुडें आयको नाका. लोकांनी सफर जावचें न्हू. लोकांक सफर करूं नाका. आमच्या शिवोलकारांक सफर करूं नाका. पयर मोर्चा काडलेलो रातचो ल्हान भुरगीं पासून दोळे उगडपाचे आमदार मंत्र्यान हे दोळे उगडपाचे CMान दोळे उगडपाक जाय. रातचे धाकटुले भुरगे मोर्चा घेवन येतात. ते सारकें न्हू. तेन्ना ताबडतोब एक्शन घ्या हेजेर आनी आमकां बरी पुरोपूर लायट दिया. ओके थँक्यू व्हेरी मच. पळय पंचायत NOC धर कनेक्शन कोण दिता. तूं कनेक्शन दिता. पंचायतीक खबर आसता करंट ना पावर ना म्हणून इंजिनियराक टॅक्निकल तो ताका खबर आसता बाबा सफिशियंट पावर येयना जाल्यार तेजें काम रिमार्क मारून धाड फुडें की बाबा सफिशियंट पावर ना. तेन्ना लोक सफर जातले एका कनेक्शन दिलें जाल्यार अशें जावपाक जाय बाय. हां थँक्यू व्हेरी मच. कितें बाबा डेडलायन कितें दिता. आतां वयता बरें ताका पयलीं मेळपाक. तो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे आमी डेडलायन दिता ताका कितें करपाचें. ओके थँक्यू.